sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in summa ila jamil anbiya wal mursalin wal malaikatil muqarrabin wa sanda jami'ar wal awliya wal ulama was siddiqin wa salihin wa khususan ila Imam Al-Hafidz Al-Faqih Abi Zakaria Muhyiddin Yahya An-Nawawi wa sanda jami'ar wal awliya ulama sagri sabiqan wa lahiqan wa sanda janakan bil alim wa sanda jami'i talabati pondok pesantren Al-Anwar dzakaran usallallahu alaihi wa sallam wa ja'alhum min ibadikas salihin wa salih bi jahina Muhammad wa bi haqqi sirri asraril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullahu ta'ala wa nafa'ana bihi wa bi 'ulumihi fid dharain. Amin ya rabbal alamin. Wa an Umar bin Khattab radhiyallahu anhu qala qudima ala Rasulillah bisabyin faidan imra'atun minas sab'i tas'a id wajadat sabiyan fi sab'i akhadathu fa'alzaqathu bi batniha fa'arda'athu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aturawna hadhil mar'ata tarihatan waladaha finnar qulna la wallahi faqala lillahi arhamu bi ibadihi min hadhihi bi waladiha muttafaqun alaih. Wa an Ibnu Umar bin Khattab lan den ceritaken saking Sayyidina Umar Ibnu Khattab radhiyallahu anhu mugi-mugi ngridoni Allah subhanahu anhu saking Umar bin Khattab qala dawu sapa Umar bin Khattab ing ucapan qudima ala Rasulillah bisabyin ila akhirih. Kudima den tekaaken disampaikan ya teragi. Kudima den tekaaken atau den sampaiaken ala Rasulillah ing ngatesi Rasulillah sapa bisabyin tawanan. Tawanan tahanan itu disampaikan atau didatangkan disampaikan kepada Rasulullah. Kudima den sampaiaken atau den tekaaken ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bisabyin apa tawanan tahanan. Faidan moko tumata imraatun utawi ana wong wadon minasabyi saking tawanan tas'a iku melaku sapa imro'ah tiba-tiba ada seorang perempuan berjalan. Ada seorang perempuan tawanan berjalan di situ. Faidan moko tumata imraatun utawi wong wadon minasabyi saking tawanan tas'a iku lumaku sapa mar'ah. Tiba-tiba ada seorang perempuan tawanan berjalan. It tumata wajadat nemu sapa imraah sabiyan ing bocah. Fi sabyi ing dalem tawanan. Lalu tiba-tiba seorang perempuan tawanan tadi itu menemui atau menjumpai anaknya fisabyi di dalam tawanan itu. Akhadat wajadat nemu sapa imra'ah sabiyan ing bocah fisabyi ing dalam tawanan. Akhadat kang ngalap sapa sabiya sapa mar'ah hu ing sabiyan. Lalu perempuan yang berjalan tadi itu menemukan anaknya. Di tawan itu, pada waktu tawan itu menemukan anaknya. Fa'alzaqathu moko karen dele. Nyabe alzaqat nimpelaken. Fa'alzaqat moko karen nimpelaken atau dele sapa imro'ah hu ing sobiyan bibatniha kelawan wetengi sapa imro'ah. Setelah menemukan anaknya di tawanan itu kemudian diambilnya terus diletakkan di perutnya. Fa'al zakot moko nimpelaken atau ndeleh sopo imro'ah
hu ing sobiyan bibatniha kelawan wetengi mar'ah. Setelah diletakkan di perutnya fa'ardo'at'u moko kari nyusui sopo imro'ahu ing sobi. Terus anak tadi disusui atau terus perempuan tadi menyusui, menetei anaknya yang ditemukan di waktu ditawan itu, yang ditemukan tadi itu. Faidan qala dawu sapa Umar bin Khattab qudima den tekaken den sampaiaken ala Rasulillah ing atase Rasulullah sallallahu alaihi wasallam apa bisabyin apa tawanan disampaikan didatangkan atau dihantarkan kepada Rasulullah apa tawanan perang. Setelah perang kalah kemudian tawanan itu ditahan. Nah, tahanan itu disampaikan atau dihantarkan kepada Rasulullah. Faidan moko tumata imraatun utawi wong wadon minasabi saking tawanan tas'a iku lumaku sapa mar'ah itu mata wajadat nemu sapa mar'ah sobiyan ing anai ing bocane fisabi ing dalem tawanan akhadat ngalap atau akhadat moko ngalap sapa imraah hu ing sobi setelah diambil fa'al zakat moko kerempelaken atau fa'al zakat hu moko karendele sopo imro'ah hu ing sobiyan bibatniha kelawan wetangi mar'ah. Setelah diletakkan ditempelkan ke perutnya ternyata fa'ardo'athu moko karen netei moko karen nyusui sopo imro'ah hu ing sobi. Tiba-tiba Nabi disampaikan kepada Nabi seorang tawanan. Tiba-tiba ada seorang perempuan berjalan menemukan anaknya, kemudian diambil terus diletakkan di perutnya, berikutnya langsung ditetei atau disusui. Jalanan, kasihan kan? Ditemu di tawanan, diambil kemudian disusui. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, setelah begitu Rasulullah bersabda, faqala maka karedau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, aturauna hadil mar'ata tarihatan waladaha finnar qulna la wallahi katanya Nabi faqala lillahi arhamu bi ibadihi min hadihi bi waladiha aturauna anotone katakan ay atakiduna au atadunnun aturauna anotonyongko sira atau au takiduna utawa nikataken sira anotonyono sira kabeh katanya Nabi kepada para sahabat aturona anotonyono sira kabeh hadil mar'atah ing ikilawaton torihatan ing wong kang deleh mana aslinya lemparkan torihatan ing wong kang lempar atau ing wong kang nguncalaken torihatan ing wong kang nguncalaken waladaha ing anai hadil mar'ah finnari ing dalem neraka. Apakah kamu mengira atau menyangka bahwa orang perempuan ini tega melemparkan atau meletakkan anaknya di dalam neraka atau dalam api? Ditanyakan oleh Rasulullah. Setelah menetei anaknya itu, kemudian Rasulullah bertanya kepada sahabat, apakah kamu mengira atau apakah kamu menyangka, menduga bahwa perempuan ini akan tega meletakkan atau melemparkan anaknya ke dalam api? Ditanya Kanjeng Nabi. Kulna jawab kita, la wallahi demi Allah tidak Rasulullah, tidak mungkin seorang ibu akan tega melemparkan atau meletakkan anaknya di dalam api atau di dalam neraka. Di dalam api, kulna jawab kita, la wallahi demi Allah ora tega, ora nyono, ora nyongko kita. Wallahi demi Allah katanya sahabat. Artinya Rasulullah bersabda, faqala moko kredawu sapa Rasulullah sallam, lallahu ya. Yaktini demi Allah. Lallahu yaktini utawi Allah arhamu ikluwillas. Yaktini utawi Allah arhamu ikluwih kasih sayang. Arhamu ikluwi ulas, arhamu ikluwi kasih sayang bi ibadihi kalawan pira-pira kaulane Allah min hadihi saking ikilah mar'ah biwaladiha kelawan anak mar'ah. Allah yaktini utawi Allah arhamu iku luwih welas luwih kasih sayang bi ibadihi kelawan pira-pira kaulane Allah min hadihi tinimbang ikilawaton
senang sayang biwaladiha kelawan anai mar'ah. Kemudian Rasulullah bersabda, Allah itu jauh lebih kasih sayang kepada hamba-hambanya dibandingkan daripada kasih sayangnya seorang ibu kepada anaknya. Kalau tadi orang perempuan tadi sayang, kasihan, nisr, kasihan kepada anaknya, tidak mungkin akan melemparkan atau meletakkan anaknya ke dalam api. Tidak mungkin. Begitu belasnya, begitu kasih sayangnya orang tua perempuan itu kepada anaknya, tidak mungkin anaknya akan diletakkan dalam api. Allah jauh lebih kasih sayang kepada hambanya daripada kasih sayangnya ibu yang sayang kepada anaknya tadi itu. Jauh arhamu, lebih kasih sayang Allah kepada para hambanya. Ini bab roja. Artinya sebesar apapun dosa kita, kalau Allah Arhamur Rahimin, insya Allah akan dimaafkan. Karena Allah Arhamur Rahimin, lebih belas, lebih jauh, lebih kasih sayang daripada orang yang kasih sayang. Seorang ibu sayang kepada anaknya, tak mungkin akan anaknya diletakkan dalam api. Allah jauh lebih sayang daripada itu kepada hamba-hambanya yang berdosa. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala, wa an Abi Hurairah ta'ala, dan ceritakan saking Abu Hurairah radhiyallahu anhu qala dawu sapa Abu Hurairah ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mananya qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lamma khalaqallahul khalqa kataba fi kitabin fa huwa indahu fawqal arsy. Isi tulisannya inna rahmati taghlibu ghadabi. Lamma khalaqa arekalane wis rampa, arekalane wis dadiaken Allah subhanahu al khalqa ing makhluk ing alam semesta. Lamma khalaqa arekalane dadiaken, arekalane wis dadiaken Allah subhanahu al khalqa ing makhluk, al khalqa ing alam semesta. Kata bemoko nulis sapa Allah fi kitabin ing dalam siji kitab, ing dalam siji buku. Fa huwa moko utawi kitab indahu iku tetep ana sanding Allah farqal arsy ing dalam dukuri aras. Kataba lamma khalaqa semangsane wis dadiaken sapa Allah al khalqa ing alam semesta, ing makhluk semua alam semesta. Al khalqa ing makhluk, al khalqa ing alam semesta, kata bemoko kare nulis sapa Allah fi kitabin ing dalam siji kitab, ing dalam siji lembaran, ing dalam siji buku. Fa huwa moko utawi kitab iku indahu iku tetep ana sandingi Allah fauqal arsy, di mana indahu fauqal arsy ing dalem ana ing dalem dukuri aras. Ini isi itu senang. Kataba inna rahmati taghlibu ghadabi, katanya Allah. Inna rahmati saktuhuni ulas ingsun kasih sayangku. Inna rahmati satuni rahmat ingsun welas ingsun taglibu iku ngelindih, taglibu iku menang, taglibu iku menang apa rahmati ghadabi ing murka ingsun, ing bendu ingsun. Taglibu iku menang apa rahmati ghadabi ing bendu ingsun. Inna rahmati satuni kasih sayangku, inna rahmati satuni ulas ingsun, iku taglibu iku menang apa rahmati ghadabi ing bendu ingsun. Ini yang ditulis oleh Allah setelah Allah selesai menciptakan alam semesta, sudah kun begitu, jadi semua, maka Allah menulis sebuah oretan, sebuah tulisan yang ada di atasnya aras, yang diletakkan atau yang berada, yang diletakkan di fauqal arsy. Isi tulisannya inna rahmati taghlibu ghadabi. Sesungguhnya kasih sayangku, katanya Allah, rahmatku nisr. Kasih sayang itu kan camatul nisr kan. Inna rahmati satuni kasih sayangku taghlibu iku menang ghadabi atas murkaku. Jadi katanya Allah, kasih sayangku itu apa? Menang atas murkaku. Jadi lebih besar rahmatnya Allah daripada ghadabnya Allah.
kasih sayang Allah itu jauh lebih besar dibanding murka Allah. Raja ni serah etempeng pegel kan cak maturina ghadab itu pegel. Sampean kering copain. Kan pegel ghadab. Kani serah itu dengan ghadabnya Allah itu lebih besar, jauh lebih banyak nisrnya atau kasih sayangnya Allah dibanding murkanya gitu. Wa fi riwayatin ghalabat ghadabi, bukan taglibu. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh ghalabat ghadabi. Utawi satuhune rahmat ingsun ghalabat iku menang apa rahmati ghadabi ing bendu ingsun. Ada yang satu riwayat inna ghadabi inna rahmati ghalabat ghadabi gitu. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalam siji riwayat utawi dawuh sabaqat ghadabi. Dalam riwayat lain berupa inna rahmati sabaqat ghadabi. Satuhuni rahmat ingsun, ulas ingsun sabaqat iku disii. Sabaqat iku dingini apa rahmati ghadabi ing bendu ingsun. Kasih sayangku itu lebih dahulu atau mendahului murkaku. Jadi keluan lebih dulu kasih sayangnya Allah daripada murkanya Allah. Semua ini menunjukkan bahwa rahmat Allah itu lebih besar daripada daripada ghadabnya, atau kasih sayang Allah itu lebih besar, lebih banyak dibanding murkanya gitu. Jadi kalau demikian, kalau hambanya berdosa, insya Allah Allah akan dapat memaafkan asalkan bertaubat. Karena apa? Karena nisrnya Allah, kasih sayangnya Allah itu jauh lebih besar daripada pegel, lebih besar daripada murkanya, daripada marahnya. Raja'un nisrah. Ya contohnya seperti anak, sampai tidak punya anak ya. Kalau orang punya anak itu salah-salah sedikit itu pegel, cuma tidak marah. Itu kenapa? Karena nisrnya orang tua kepada anak. Jadi kalah pegelnya itu, godopnya kalah. Atau seorang kiai, ada santrinya melanggar, kiainya tidak mukul, padahal hatinya marah. Nah, kasih sayangnya kiainya itu lebih besar daripada godopnya atau murkanya atau marahnya kiainya. Itu namanya inna rahmati taglibu ghadabi. Umpama dilampiaskan marahnya itu tampeleng wis, tapi karena kiainya nisrnya lebih besar daripada marahnya, enggak dipukul. Itu namanya kasih sayangnya kiai lebih besar daripada murkanya atau marahnya kiai. Seperti itulah. Atau orang tua kepada anak, atau kiai kepada santri. Padahal hatinya marah pegel engku. Jotangnya tak tahan, marahnya tapuk colonnya. Tapi tidak dimarahi, tidak dipukul. Lah itu namanya kasih sayangnya kiai jauh lebih besar daripada murka atau marahnya kiai. Begitu seterusnya. Wa anhu lan iku saking siapa? Wa anhu lan saking Abu Hurairah. Qala dawu sapa Abu Hurairah ing ucapan sami'tu Rasulullah. Wa anhu lan den ceritaken saking Abu Hurairah kala dawuh sapa Abu Hurairah ing ucapan samitu ila akhirih. Samitu karungu ingsun, katanya Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu dawuh sapa Rasulullah ing ucapan ja'alallahu rahmatan mi'ata juz'in fa amsaka indahu tis'atan wa tis'ina wa anzala fil ardi juz'an wahidan famin dalikal juz'i yatarahamul khalaiku hatta tarfa'ud dabbatu hafiraha an waladiha khasyata an tusibahu. Ini tetap menerangkan roja itu pasti akan menerangkan kasih sayang Allah. Ini ja'alallahu da yaqulu dawu subhanallah, ja'ala dadiakan Allah subhanahu ar-rahmata ing rahmat ing kasih sayang. Ja'ala dadiakan Allah subhanahu ar-rahmata ing rahmat. Rahmat bahasa Arab, rahmat bahasa Indonesia kasih sayang. Cak matur nisr, beles cak matur kasih sayang. Ar-rahmata ing rahmat ing kasih sayang ing ulas mi'ata juz'in, dadiaken rahmat itu mi'ata juz'in ing 100 juz.
ing 100 warna, ing 100 bagian. Ada 100 rahmatnya Allah itu. Bukan hanya satu, tapi 100. Nisr Allah Ta'ala itu, kasih sayangnya Allah Ta'ala itu ada 100. Ada 100. Ja'alan dadiakan Allah subhanahu ar-rahmata ing rahmat, ing ulas mi'ata juz'in ing 100 juz. Fa amsaka muka kerenyengker sapa Allah indahu ono sandingi Allah. Fa amsaka muka nyengker sapa Allah ing rahmat indahu ono sandingi Allah berapa? Tis'atan wa tis'ina nyengker ing songo lan 90 lang songo la tis'atan ing songo wa tis'ina lan 90 yang 99 disimpan ditahan, tidak dikeluarkan oleh Allah Ta'ala, ditahan, tidak diberikan ya Allah. Yang 99 rahmat ditahan atau disimpan, tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, tidak diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Wa anzala lan nurulakan sapa Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an wahidan. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an ing siji juz rahmat wahidan kang siji. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an wahidan ing juz wahidan kang siji. Allah menurunkan rahmatnya Allah ke dunia ini, ke bumi ini hanya satu rahmat. Satu rahmat saja yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah ke buka bumi ini atau ke dunia ini. Wa anzala lan nurunaken sapa Allah fil ardi ing dalam bumi juz'an wahidan ing juz ing bagian kang siji. Hanya satu yang diberikan oleh Allah. Famin dalikal juz'i moko saking mengkono juz wahid. Famin dalikal juz'i moko saking mengkono juz'an wahidan yatarahamu saling ulas, yatarahamu saling kasih sayang al khalaiku sapa pira-pira makhluk, al khalaiku sapa pira-pira makhluk. Famin dalikal juz'i moko saking mengkono juz'un wahidun atau juz'an wahidan yatarahamu saling welas, yatarahamu saling kasih sayang al khalaiku sapa pira-pira makhluk hatta tarfa'u henggo ngangkat adabatu apa raja kaya hafiraha ing sikili dab. Hatta tarfa'a henggo ngangkat adabatu apa raja kaya hafiraha ing sikili dab an waladiha diangkat tarfa'u an waladiha saking anak idab. Kenapa diangkat kakinya itu? Khosyatan karena wedi antusiba ing nyento ngenani apa hafir, antusiba apa nyento ngenani apa hafiruha hu ing walad. Hatta tarfa hingga ngangkat adabatu sopo dabah apa sopo hayawan hafiraha ing sikili dabah an waladiha diangkat an waladiha saking anak idabah khasyatan datan ben ya khasyatan tusiba karena wedi nyinto ngenani khasyatan tusiba mudhaf itu bukan khasyatan tusiba karena wedi nyinto ngenani apa hafiraha hu ing walad khasyatan tusibaha karena wedi nyinto ngenani apa hafiraha hu ing walad. Allah menciptakan rahmat Allah itu. Allah menciptakan rahmatnya itu sebanyak 100. Yang 99 ditahan atau tidak diberikan, tidak diturunkan, tidak diberikan kepada hambanya, tidak diturunkan ke dunia. Yang diturunkan atau yang diberikan hanya satu. Wa anzala fil ardi juz'an wahidan. Hanya satu yang diberikan atau yang diturunkan oleh Allah rahmatnya itu. Dari famin dalikal juz'i, dari rahmat yang satu itu makhluk berkasih sayang, saling kasih sayang, orang tua kasihan kepada anaknya, ya dari rahmat Allah yang satu itu, yang diberikan satu itu. Siapa lagi?
suami sayang pada istrinya, ia dari rahmat yang satu itu. Anak sayang pada orang tua, ia dari rahmat yang satu itu. Sampai hayawan, sapi umpama, sapi mengangkat kakinya itu karena takut mengenai anaknya itu, kakinya diangkat, takut kena kepada anaknya itu juga dari rahmat yang satu itu. Yang 99 masih belum diturunkan oleh Allah Ta'ala, nanti akan diturunkan atau diberikan nanti di hari kiamat. Yang sekarang ini masih satu saja yang diberikan. Seperti itu sudah kasih sayangnya. Kita sayang kepada orang tua, kita sayang kepada saudara, itu dari timbulnya, datangnya dari rahmat Allah yang satu itu. Sampai hayawan mengangkat kakinya karena takut mengena anaknya itu juga kasih sayangnya hayawan yang mengangkat kakinya itu dari rahmat yang satu itu. Dari timbulnya dari atau datangnya dari rahmat yang satu itu. Yang 99 belum masih. Satu saja sudah seperti itu kasih sayang Allah. Kita sayang kepada sesama manusia, sayang kepada hayawan, sayang kepada guru, sayang kepada orang tua, itu juga dari rahmat yang satu itu. Yang 99 nanti di hari kiamat, tidak berikan sekarang. Kasih sayang yang satu, rahmat yang satu saja sudah seperti itu rasanya. Atau Allah Ta'ala akan memberikan musibah kepada seorang hambanya. Kemudian musibah itu karena orang hamba itu berdoa kepada Allah Ta'ala, karena la yuridul qadar ilat doa. Musibah yang akan diberikan itu gagal karena berdoa, itu kasih sayang Allah Ta'ala kepada hambanya yang menggagalkan musibah itu juga karena rahmat Allah yang satu itu. Begitu seterusnya. Jadi rahmat yang diberikan kepada Allah, rahmat yang diturunkan oleh Allah ke dunia ini hanya satu. Padahal Allah Ta'ala menciptakan 100 rahmat. Yang 99 nanti akan dikeluarkan atau akan diberikan pada hari kiamat. Sesuai dengan hadis yang akan datang ini. Wa fi riwayatin lan ikut tab in dalam siji riwayat innalillahi mi'ata rahmatin. Riwayat lain ada yang mengatakan wa fi riwayatin lan ikut tab in dalam siji riwayat innalillahi mi'ata rahmatin. Innalillah sa'tuhuni lillah ikut tetap kadui Allah mi'ata rahmatin opo sewu rahmat opo 100 rahmat. Inna lillahi sa'tuhuni ikut tetap kadui Allah mi'ata rahmatin opo 100 rahmat. Asalnya inna mi'ata rahmatin lillah. Jadi khabarnya inna diletakkan di belakang karena khabarnya inna diletakkan di depan karena terdiri dari jar majrur. Asalnya inna mi'ata rahmatin lillah. Inna lillahi satun ikut tetap kadui Allah mi'ata rahmatin opo 100 rahmat. Anzala nurunakan subhanallah minha saking mi'ata rahmatan wahidatan ing rahmat siji. Anzala nurunakan subhanallah minha saking mi'ata rahmatan wahidan ing rahmat wahidan sawahidatan kang siji bainal jinni antarane jin wal insi lan menungso wal bahaim lan raja kaya wal hawam lan kumremet wal hawam lan hayawan cilik bilis semut apa boleh angkai wal hawam lan kumremet atau hayawan cilik bainal jinni antara jin wal insi lan menungso wal bahaim lan pira-pira raja kaya wal hawami lan pira-pira krema fabiha moko kelawan rahmatan wahidatan ya ta'atufuna saling welas sapa jin wal insi ila akhirih fabiha moko kelawan rahmatan wahidah ya ta'atufuna saling welas sapa jin ila akhirih wa biha lan kelawan rahmatan wahidah ya tarohamuna sama ya tarohamuna saling kasih sapa jin ila akhirih wa biha lan kelawan rahmatan wahidah ta'tiful wasu ala waladiha ta'tifu welas arwasu apa hayawan buas macan
beruang. Ta'tifu wa biha lan kelawan rahmatan wahida ta'tifu welas alwasyu apa hayawan buas ala waladiha ing atasi anai wahsyu ala waladiha ing atasi anai wahsyu wa akharallahu lan ngahiraken sapa Allah tis'atan wa tis'ina ing songo wa tis'ina lan 90 apane rahmati yarhamu wallah sapa Allah biha kelawan tis'an wa tis'ina ibadahu ing pira-pira kaulane Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat wa akhara lan ngahiraken Allah subhanallah tis'an ing songo wa tis'ina lan 90 apane rahmati yarhamu kang ulas sapa Allah biha kelawan tis'an wa tis'ina ibadahu ing pira-pira kaulane Allah yaumal kiamati ing dalem dina kiamat. Dalam riwayat lain bahwa Allah itu memiliki atau mempunyai 100 rahmat. Yang diturunkan dari yang 100 yang diturunkan hanya satu. Antara jin, manusia, hayawan kecil itu apa? Jin, ada kasih sayangnya jin itu datangnya atau timbulnya dari rahmat wahidah itu. Begitu pula wabiha yatarhamuna sama. Wabiha ta'tiful wahsu ala waladiha beruang apalagi macan kasihan kepada anaknya datangnya dari rahmat yang satu itu. Kemudian Allah mengakhirkan yang 99 itu nanti akan diturunkan oleh Allah nanti pada hari kiamat. Kasih sayang Allah yang 99 nanti akan diberikan atau akan diturunkan nanti apabila sudah kiamat. Yang sekarang ini rahmat Allah hanya satu. Begitu besarnya rahmat Allah. Satu sudah seperti itu. Hayawan tidak menginjak anaknya karena kasihan kepada anaknya itu datangnya dari rahmat Allah yang satu itu. Anak kasih apa? Orang tua niser kasihan kepada anaknya juga timbulnya datangnya dari rahmat Allah yang satu dan begitu seterusnya. Terus wa fi riwayatin apalagi wa fi riwayatin rawahu muttafaqun alaih utawi hadis iku muttafaq alaih Al-Bukhari nomor 6000 Muslimun Imam Muslim 2752 ya. Rawahu Musliman aidon wa rawahu lan nyeritakeun ing hadis Muslimun sapa Muslim aidon halemani. Berapa itu? 2753. 20 lagi min riwayat Salman. Ada lagi dari riwayatnya Salman Al-Farisi. Wa min riwayat Salman lan saking riwayat Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu qala dau sapa Salman Al-Farisi. Ini dari versi lain, dari versi siapa? Salman. Kalau tadi dari siapa? Dari Bukhari dan Muslim. Qala dau sapa Salman Al-Farisi ing ucapan qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila akhirih. Qala dau sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillahi mi'ata rahmatin faminha rahmatun minha yatarahamul khalqu bainahum wa tis'un wa tis'una liyaumil qiyamah. Ini versi atau riwayat dari Salman Al-Farisi. Qala dawu sapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna lillah satuni iku tetep kadue Allah mi'ata rahmatin apa 100 rahmat. Inna lillah satuni iku tetep kadue Allah mi'ata rahmatin apa 100 rahmat apa 100 kasih sayang. Faminha moko iku setengah saking mi'ata rahmatun utawi siji rahmat yang diberikan atau yang diturunkan ke dunia ini. Biha kelawan rahmatan, biha kelawan rahmat siji, biha kelawan rahmat ya tarahamu saling ulas al khalqu sapa makhluk bainahum antarane khalqu. Faminha moko iku saking mi'ata rahmatun utawi ono siji rahmat aifid dunya. Biha kelawan rahmatun rahmat yang terakhir biha kelawan rahmatun ya tarahamu saling ulas
saling asih, yatarahamu saling ulas al khalqu sapa makhluk bainahum antarane khalqu wa tis'una lan utawi songo wa tis'una lan 90 iku liyaumil qiyamah iku tetep kaduwi dalam dina apa liyaumil qiyamah iku kaduwi dina kiamat wa tis'un lan utawi songo wa tis'una lan 90 liyaumil qiyamati aika inon liyaumil qiyamah ono ing dalem dina kiamat liyaumil qiyamah iku tetep ing dalem dina kiamat. Ini riwayat daripada atau versi Salman Al-Farisi bahwa Allah itu mempunyai 100 kasih sayang. 100 apa? Diturunkan hanya satu rahmat. Yang diberikan atau yang diturunkan ke dunia ini hanya rahmatun, hanya satu rahmat. Nah, dengan satu rahmat Allah Ta'ala itu makhluk saling kasih sayang seperti tadi. Sedangkan watis'ona yang 90, yang 99 itu nanti akan diberikan, akan diturunkan nanti pada hari kiamat. Seperti apa kasih sayang Allah Ta'ala yang 99 nanti di hari kiamat? Yang satu aja seperti ini. Yang satu saja rahmat Allah yang berikan sekarang seperti ini sudah. Ya, kasih sayang Allah sudah seperti ini. Kalau yang 99 seperti apa? Ya tidak bisa dibayangkan nanti kalau sudah kiamat. Wa fi riwayatin lagi, banyak versi ya. Banyak riwayat. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat utawi dawuh innallaha ila akhirih. Wa fi riwayatin lan iku tetep ing dalem siji riwayat utawi dawuh innallaha khalaqa yauma khalaqas samawati wal ardi mi'ata rahmatin. Utawi dawuh ila akhirih, utawi dawuh innallaha ila akhirih. Maknanya innallaha satuni Allah iku khalaqan dadiaken sapa Allah. Maf'ulnya khalaqa di belakang, rahmatan itu mi'ata rahmatin. Jadi dipisah antara apa? Antara fa'il dan maf'ul dipisah. Innallaha sallallahu khalaqa iku dadiaken sapa Allah yauma khalaqa ing dalem dinane dadiaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Innallaha satune Allah khalaqa iku dadiaken sapa Allah aloncak gelu mi'ata rahmatin ing 100 rahmat yauma khalaqa. Kembali lagi ke depan biar sambung. Innallaha satune Allah khalaqa iku dadiaken sapa Allah jadi akan mi'ata rahmatin ing 100 rahmat. Kapan itu Allah menciptakan 100 rahmat? Yauma khalaqa ing dalem dinane dadi akan sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Kalau dipisah gitu, kalau tidak dipisah innallaha satune Allah khalaqa iku dadi akan sapa Allah. Maf'ulnya belum ada. Yauma khalaqa ing dalem dinane dadiaken sapa Allah as-samawati ing pira-pira langit wal ardo lan bumi. Ini maf'ulnya khalaqa yang pertama. Innallaha sallallahu khalaqa iku dadiaken sapa Allah dadiaken mi'ata rahmatin ing 100 rahmat. Mi'at itu maf'ulnya khalaqa yang pertama. Dadiaken mi'ata rahmatin ing 100 rahmat. Ini riwayat yang lain. Allah menciptakan, menjadikan rahmatnya itu 100. Allah menciptakan rahmatnya 100 ketika Allah telah menciptakan apa? Langit dan bumi. Atau setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan 100 rahmatnya gitu. Begitu selesai Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan 100 rahmat gitu. Kullu rahmatin utawi saben-saben sa rahmat, siji rahmat, kullu rahmatin utawi saben-saben rahmat siji, tiba kuma iku iso nutupi barang. Tiba kuma iku iso nutupi barang bainas sama ikang tetep ing dalem antarané langit wal ilal ardi hingga bumi. Kullu rahmatin utawi saben-saben rahmat siji tiba kuma iku iso nutupi barang bainas sama antarane langit ilal ardi hingga bumi. Satu rahmat itu umpama dibuat payung, umpama dibuat tutup bisa mampu memuat bainas sama ilal ar sebesar langit sampai ke
itu satu rahmat itu. Besarnya kullu rahmatin tibakuma. Bisa umpama dibuat tutup itu antara langit dan bumi. Kenapa rajin ya? Itu satu rahmat seperti itu. Satu rahmatnya Allah itu mampu atau sebesar dibuat tutup antara langit dan bumi. Faja'ala minha. Maka ndadiakan sapa Allah minha saking mi'ata rahmatin fil ardi ing dalam bumi rahmatan ing siji rahmat. Faja'ala maka ndadiakan sapa Allah. Faja'ala maka ndadiakan sapa Allah minha faja'ala maka ndadiakan sapa Allah minha saking mi'ata rahmatin fil ardi ing dalam muka bumi rahmatan ing rahmat siji. Allah menurunkan rahmatnya ke muka bumi ini hanya satu rahmat Allah menurunkan ke muka bumi ini. Fabiha moko kelawan rahmatan wabiha moko kelawan rahmatan ta'tifu belas alwalidatu sapa wong tua wadon. Fabiha moko kelawan rahmat ta'tifu belas nisr welas alwalidatu sapa wong tua wadon welas nisr ala waladiha ing atasi anai walida. Seorang ibu nisr kasihan, eman kasihan kepada anaknya, ya keluarnya datangnya dari rahmatnya Allah yang satu itu. Seorang perempuan atau seorang ibu kasihan kepada anaknya, datangnya timbulnya dari rahmat Allah yang diturunkan satu ke bumi itu. Dari itu datangnya atau timbulnya. Wal wahsu wat thairu wal wasu lan ulas apa hayawan buas wat thairu lan manuk wal wasu lan ulas apa hayawan buas ai apa fabiha ta'tiful wahsu lan ulas al wahsu apa hayawan buas wat thairu lan manuk ba'duha setengah wahsu wat thair ala ba'din ing atasi setengah kang liya wal wasu lan hayawan buas wat thairu lan manuk ba'duha setengah wahsu wat thair ala ba'diha ulas ala ba'din ing atase setengah kang liya. Begitu pula beruang, macan kasihan kepada anaknya, burung kasihan kepada anaknya. Coba burung itu kalau waktu reme menetes itu tedes, ambil anaknya itu. Wah, keliling cari babonnya tuh cari. Orang tuanya tuh cari. Itu berarti bukti bahwa mana itu kasihan kepada anaknya. Coba menomprit itu, alebunan ya ada di sarangnya tuh, ambil waktunya netes itu. Atau telurnya diambil, dicari itu, sehari dicari sekitarnya itu. Itu satu bukti bahwa manu itu kasihan kepada anaknya atau kepada endoknya itu, kepada telurnya itu. Lihat kasih sayangnya manu kepada anaknya atau kepada endoknya itu timbulnya, datangnya dari rahmat Allah yang satu tadi itu. Fa idza kana yaumul qiyamah akmalaha bihadir rahmah. Kalau sudah kiamat, fa idza kana moko takana jumeneng ya apa idza kana moko takana ono yaumul kiamati opo dino kiamat. Fa idza kana moko takana ono yaumul kiamati opo dino kiamat, maka bena akmalah iku nyampurnaaken sapa Allah ing mi'ata rahmah bihadi rahmah kelawan ikilah rahmah. Fa idza kana moko takana ono yaumul kiamati opo dino kiamat akmalaha moko kare nyampurnaken sapa Allah ing rahmat bihadi rahmah kelawan ikilah rahmat. Kalau sudah kiamat maka yang 100 oleh Allah akan diturunkan semua, akan diberikan semua. Kasih sayang Allah akan dikeluarkan, akan ditaburkan akan dikasihkan kepada semua hambanya. Kalau sudah kiamat 100 akan dikeluarkan semua. Kalau sekarang hanya satu. Tapi kalau sudah kiamat nanti oleh Allah Ta'ala akan diberikan semua, akan ditaburkan semua 100 rahmatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Udah. Wa anhu lan saking Abu Hurairah. Anin Nabi saking Nabi. Dari Abu Hurairah di Nabi fima ini barang yahki kang cerita sapa Nabi an rabbihi saking pangirane Nabi berarti hadis qudsi. Wa anhu lan saking Abu Hurairah anin Nabi saking Nabi sallallahu alaihi wasallam fima
endir barang yahki kang nyeritaken yahki kang cerita sapa nabi an rabbihi saking pangerane nabi tabaraka wa taala qala sapa nabi adnaba abdun damban adnaba gawi dosa adnaba nglakoni dosa gawi dosa abdun sapa kawula damban ing siji dosa faqala mongko kare dawuh qala dawuh sapa Allah tabaraka wa taala ya qala dawuh sapa rabbihi tabaraka wa taala ing ucapan adnaba hadits kursi adnaba nglakoni dosa atau gawi dosa nglakoni dosa abdun sapa kawula damban ing siji dosa faqala mongko kare ngucap sapa abdun seorang hamba berbuat dosa. Setelah berbuat dosa, maka kemudian mengatakan Allahumma ighfirli dzambi. Allahumma du Allah ighfir. Mugi-mugi panjenengan ngapura atau kula aturi ngapura panjenengan. Ighfir, mugi-mugi ngapura panjenengan atau ighfir, kula aturi ngapura panjenengan. Li maring kula dzambi ing dosa kula ing dari manusia kepada Allah ya kan halus kan. Allahumma du Allah ighfir mugi-mugi ngapura panjenengan li dateng kula dzambi ing dosa kula faqala Allah tabaraka wa taala faqala mongko kredau sapa Allah tabaraka kang maha baraka sapa Allah wa taala lan maha luhur sapa Allah. Ini setelah hamba itu berbuat dosa, melakukan suatu perbuatan dosa, kemudian hamba itu berdoa, Allahumma ighfirli dzambi. Kemudian Allah Ta'ala dijawabnya, faqala Allah Ta'ala tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dzamban. Adnaba nglakoni dosa abdi sapa kala ingsun dzamban ing siji dosa. Fa'alima mongko kare weruh sapa abdi. Fa'alima mongko weruh sapa abdi. Annalahu sa'tuhuni lahu iku tetap kadhi abdi rabban sapa pangeran fa'alima moko kari yakin weruh sapa abdi weruh yakin annalahu ing sa'tuhuni lahu iku tetap kadhi abdi rabban sapa pangeran yaghfiru kang iso ngapura sapa rabban adzamba ing dosa wa ya'khudhu lan iso nyiksa wa ya'khudhu ngalap manasnya wa ya'khudhu lan nyiksa sapa rabban adzamba bidzambi sebab dosa wa ya'khudhu lan nyiksa sapa rabban bidzambi sebab dosa bidzambi sebab dosa sum'ada moko kari bali maneh sapa abdin fa adnaba moko kari gawe dosa sapa abdin. Mari setelah mengerjakan satu perbuatan dosa berdoa Allahumma ighfirli dzambi. Gitu. Setelah mengatakan demikian, Allah Ta'ala dijawab, adnaba abdi adamban, hambaku berbuat dosa. Namun dia yakin, dia percaya bahwa dia mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang bisa memaafkan dosa dan juga mampu atau bisa menyiksa hambanya sebab perbuatan dosa. Dijawab begitu oleh Allah. Kemudian bekerja lagi, mengulang lagi summa ada mengko kare baleni sapa abdin ing damban summa ada mengko kare baleni sapa abdin ing damban fa adnabah mengko kare ngalakoni dosa sapa abdun. Faqala mengko kare dawuh sapa nget-nget ya ngalem. Faqala maka dawu sapa abdun ay rabbi ighfirli dzambi ay rabbi du pangarang ingsun ighfir mugi-mugi ngapura panjenengan li maring kula dzambi ing dosa kula. Ngulangi boleh setelah mengerjakan dosa, melakukan dosa, bertaubat Allahumma ighfirli dzambi. Dijawab Allah. Setelah dijawab demikian, maka mengulangi lagi. Ya dijawab lagi Allah Ta'ala. Faqala tabaraka ta'ala adnaba abdi dzamban sama dengan tadi. Fa alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Ulangi lagi kemudian mengatakan rabbi ighfirli dzambi. Dijawab oleh Allah Ta'ala
adnaba 'abdi dzamban fa'alima anna lahu rabban yaghfiru dzamba wa ya'khudhu bidzambi. Sama dijawab dengan tadi, maknanya sama. Adnaba nglakoni dosa abdi sapa kaula ingsun, katanya Allah, dzamban ing dosa. Fa'alima moko yakin moko weruh sapa abdin anna lahu satuhuni lahu iku tetep abdi rabban sapa pangeran yaghfiru kang ngapura sapa rabban adzamba ing dosa Allah. Dia yakin, dia hambaku yakin atau tahu bahwa dia mempunyai Tuhan, mempunyai Allah yang bisa memaafkan dosa dan juga bisa wa yakhudulan iso nyiksa sapa rabban ing abdi bidzambi sebab dosa. Dua kali sudah. Suma ada boleh. Suma ada moko kering baleni sapa abdi ing dosa fa adnaba moko kering nglakoni dosa sapa abdi. Suma ada moko kering baleni sapa abdi ing dosa fa adnaba moko kering nglakoni dosa sapa abdi. Faqala umpama ngurang lagi mengatakan lagi ay rabbi ighfirli dzambi. Rabbi du pangeran ingsun ighfir mungkin ngapura panjenengan li datang kula dzambi ing dosa kula. Sama jawabnya Allah Ta'ala. Faqala tabaraka wa ta'ala moko kira jawab sapa Allah tabaraka wa ta'ala adnaba abdi dzamban adnaba nglakoni dosa abdi sapa kala ingsun, katanya Allah, dzamban ing siji dosa. Fa'alima moko kira weruh sapa abdi anna lahu satune lahu iku tetep kadhe abdi rabban sapa pangeran yaghfiru kang ngapura sapa rabban adzamba ing dosa wa ya'khudhu lan iso nyiksa sapa rabban bidzambi sebab dosa. Akhirnya qad ghafartu li abdi. Qad ghafartu teman-teman ngapura ingsun. Qad ghafartu teman-teman ngapura ingsun li abdi maring dosane abdi fal yaf'al moko becik nglakonono sapa abdi ma ing barang syaa kang ngersakaken sapa abdi ai madama yaf'alu hakada yudnibu wa yatubu aghfir lahu fa inna taubata tahdimu ma qablaha. Wa qaulu ta'ala falyaf'alu ma yasha ai madama yang dalam selagi langgeng beda ya. Ada di situ. Falyaf'al moko becik nglakonono sapa abdi ma ing barang syaa kang ngersakaken sapa abdi. Utawi hadis iku muttafaq alaih rawahul Bukhari wa Muslimun. Wa qaulu ta'ala falyaf'al ma syaa ai madama yaf'alu hakada. Madama ing dalam selagi langgeng sapa abdi yaf'alu ku agawi sapa abdi hakada ing kaya kene dosa. Yudnibu gawi dosa sapa abdi wa yatubu lan tobat sapa abdi aghfiru katanya Allah. Madama yaf'alu kada yudnibu wa yatubu aghfiru moko bakal ngapura ingsun Allah lahu maring abdi. Selama dia masih melakukan dosa kemudian bertobat, melakukan dosa kemudian bertobat, katanya Allah akan saya maafkan. Fa inna taubata kana satune tobat tahdimu iku nglebur. Tahdimu iku ngrebuhaken apa taubat. Tahdimu iku ngilangaken apa taubat ma ing dosa qablaha kang sadurunge taubat. Karena taubat itu bisa menghancurkan, bisa menghabiskan dosa-dosa yang sebelumnya. Dia mengerjakan dosa kemudian taubat lagi, mengulangi lagi, taubat lagi. Itu Allah Ta'ala aghfiru katanya Allah. Pasti aku akan memaafkan karena taubat tahdimu dosa yang sebelumnya. Karena taubat itu bisa menghapus dosa-dosa yang sebelumnya asalkan bukan dosa besar. Kalau dosa besar atau bukan kalau dosa besar ya tidak bisa, harus taubatan nasuha. Dosa-dosa ini dosa-dosa maksiat kecil itu. Jadi madama yaqulu hakada yudnibu yatubu aghfiru. Selama dia masih bertobat walaupun dia mengerjakan dosa, tobat lagi, mengulangi lagi, tobat lagi. Selagi mau bertobat katanya Allah aghfir lahu, saya akan memaafkan. Fa inna taubata tahdimu ma qablaha, karena dosa itu bisa menghapus perbuatan dosa yang sebelumnya. Tobat. Ilahuna al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.
ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا في ديننا ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب فقهنا وفقه أهلنا وقراباتنا لنا بديننا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منا بسر أسرار الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين.